जो विचारटा ही मन भीतर सब बेले चलुची एटा गोटे कृत्य परिणत हो आम जो जो विचार करमती करी मो परिवार केमी चलेबी मो घर एमती मोर ये भावना एमती सब भावनाटा मो कृत्य परिणत हो कृत्य परिणत हो गलापर ताही हूँ विपदर कारण हम कृत्य तला मु कर्ता है सब काम कली मो किए कर्ता हो जो भावुँ मो विचार गुड़ाक कर्तार परिणत हो मो विचारटा कर्तार परिणत न कले कौन हम मुझे जहाँ बा छुटिया मुटिया चाकरी करे ये चली जाए मुझे कौन केमी बचे मो विचार कर किए विचार कर तेणु या मझे किए आसिक पहुँच कर्ताटे आसिक पहुँचुची जो मनुष्य कर्ता हो जाऊँगी मु आसिक पहुँच जाऊँ मु कर्ता हो बोले आसिक पहुँची जाऊँगी सेठी ता पछे पछे विपद घनीभूत हो जाऊँगी सी असुविधार पड़ुଛି तेणु विचार जे करूनी जे निर्विचार स्थिति अच्छी तार कौन से विचार आस कौन करी कौन ना ये सब कौन प्रकार विचार ना तार कौन हम ना ये अष्टावक्र कहवाई चाहते जेहेतु सी विचार करूनी सी निमित्त अवस्था कौन निमित्त हो जहाँ हूँ मु करूँ मु किए करी तार आपे आपे कौन हो भगवत गीतार कहुच्छे जे ता स्थिति थी अकर्ता भाव से थी कर्म तार आपे आपे हो जाऊ किंतु पापर भागीदार से हेनी कहीं हेनी सी करूनी जी करुच्छे सी से नुहे अर्थात चैतन्य आत्मार स्थिति से रही सारापर से सामग्रिक शक्ति जोटा जी कि समस्त पछाड़ी रही से ही सब काम कर निमित्त मु निमित्त मात्र से तार जहाँ करवा देखा करुच्छे तेणु भल हो कि मंद हो मुझे क्या हत्या करे क्या मारिदी क्या नष्टभ्रष्ट करदिए मुझे सहित संपृक्त नुहे कहीं ना मुझे कर्ता भाव रखिनी मु करुच्छे ये भाव रही कि पिलाटा मन कौन रहा जे मु करदेली मु बुढ़ी था तंटीटा चिपीदेली जहाँफल से मरीगला ये भावना रहा मैंने मु रही ना ना किंतु जदि कही था ईश्वर परमात्मा विधान अनुसार जहाँ प्रभाविता हो मो हाथ को नेला कि बेक ये सब मुझे जानी से तो बाटर हो किए स्थित पहुँचे किए ना ज्ञानी जी से स्थित पहुँचे से समष्टिवाचक जिनस निजक अर्पण कर दिए समष्टि किए ना जहाँ को ब्रह्म कह जहाँ को आत्मा कह सर्वव्यापक सब सब अवस्था पूरी रही जी निजक छाड़देला से प्रकार भाव से विचार से रुवा जो सागर पाप पुण्य कौन से संपर्क रहे कि से रहे निमित्त मात्र भव शब्द साक्षी तेणु आध्यात्मिक मार्ग में जाऊा लोकटे एक निमित्त होपाई तार विचार तार बोध रहा दरकार से बोध आसवाई से विचार जहाँ जहाँ कर प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त जहाँ विचार करुचे से कृत्य हो कर्ता हो सी कर्ता पुणियाटा जमी पात्र न एति मनुष्य छाड़ दे पारला ताल जीवन में से जो लक्ष्य पहुँचवा था पहुँच ज्ञानी से ये सब जिन अलग हो ज्ञानी पाखे कर्ता न अकर्ता भाव से रहे एवं समष्टि भाव जो परमात्मा अच्छा से सहित संपर्क रखिकी मुझे से ये प्रकार स्थिति का आसुवा जो ये सुख दुख पाप पुण्य भल मंद ये सब सहित संपर्क रखे ये हूँ बंचार शैली ये हूँ जीवार प्रकृत शैली जो मनुष्य एक कर न पारे सी दुख भोग कर किंतु जो मैंने समष्टि जिन छाड़ दिखती से ध्यानी गोटे ध्यानी को ध्यान करुवा लोकटे सी कहे ये हूँ समष्टिर काम मुझे कौन करी क्या ध्यान माध्यम से बुझी जाता है ये समग्र विश्व को जी परिचालित करा सब किसी मुझे कर ध्यान जब जन भक्तटे देखला से कौन भाव ना परमात्मा ही कर भक्त परमात्मा कर जदि जड़े जैन को पचार जहाँ पचार सी आउ जड़े मान परमात्मा विषय जहाँ को विश्वास कर प्रत्येक लोक से ढंग से कहे क्या ना जी समष्टिवाचक भाव सबको नियंता जी तार से छाड़ दिए निजुक से रखे से कहे कथा जमी हवार कथा मोर किसी कर जीवुवा मनुष्यटी को आम ज्ञानी बोली कहू एवं अष्टावक्र ताक ही कहते तार स्थिति को देख तार स्वरूप को देख से कि
से कहते सुखी नुह कि दुखी भी नुह सुख क्या करी सुख आसला कौटू सुख कहार धर्म मनर धर्म दुख कहार धर्म मनर धर्म ये सुख दुख सब मन या मन क्या द्वारा परिचालित हो चैतन्य आत्मा द्वारा परिचालित हो तेणु सुख दुख मोर कौटी है मुझे सुख दुख को छाड़ी चैतन्य सहित संपर्क रखिली जो सुख कण मोर दुख कण विरक्त वा संगवान मुझे छाड़देवी आउ क्या सांग सबुठी एक अद्वितीय ब्रह्म जो उपलब्धि हम जो किए मोर बंधु बांधव किए मोर कुटुंब किए मोर पिला किए मोर रहा सब तो जहाँ को देखिए समस्त होती गोटे गोटे जोड़ माने समष्टि मूल जोटा बुझेली समस्त गोटे गोटे समष्टि ये समष्टिटा करते समष्टिर पछक जन चलीज तार निज स्वरूपटा कौन से बुझीपर जो मो स्वरूपटा जानी मोर मो जो जोड़ मो पछाड़ जी अच्छे चैतन्य सत्ता से ही सब कर सारा सृष्टि भितर से कम ही चली असुविधा कौटी ये कहूँ ज्ञानी स्थिति द्वंद्व सेपारेटेड था पॉइंट टी कहगला द्वंद्व रौटी दुई उठी आसी पहुँच एक अद्वितीय होगला माने द्वंद्व कौट आसमी आसो कौ उपाय आस एक को बुझापी आम दुईर आश्रय नौ दुईर कथा जो भाषा न कहली ताहले निर्द्वंद्व अवस्था को आम किमी जापर भाषा मध्यम कहवाई पड़ो तो विचार करने तो पड़ो ये भाषा मध्यम कौ कौ निर्विचार स्थिति को जन पहुँचे तेणु ये कहते जो द्वंद्व अच्छी से मनुष्य दुख अच्छे निर्द्वंद्व अवस्था जो अच्छी जो एक अद्वितीयता एस्टाब्लीश होगा पूरा प्रतिष्ठित जो होगा अद्वितीय छड़ा कहीं ना से मनुष्यर सुख और भंडार से रही से सर्वदा एक रस रही था ज्ञानी विषय वस्तु हूँ एक रस से रहा छोट मोटिया शब्द हिसाब से नि एक रस कहला माने मो पाटी की मीठा खटा पिता विभिन्न प्रकार रस भोग कर लगे मीठा लगे केमती लगे पिता लगे ये सब प्रकार जिनसा जी कहूँ से एक रस जमी आमको लगुनि ना ना विभिन्न प्रकार रस अच्छी यहाँ कषाय यहाँ मीठा यहाँ पिता यहाँ राग यहाँ अलग अलग लगुच कि जी से प्रकार आत्मस्थित थी आत्मरस ये सब रसटा को लगे ये अलग अलग जिन जी भोग कर जानूँ सी अलग कि मुझे पचर छेक दे देखुचे मुझे अलग तेणु एक रस रहा लोक हूँ एक अद्वितीय परमात्मा छड़ा किसी बोध हम ना से स्थित रहा घड़ीर पेंडुलम घड़ी गोटे सीमार आर सीमा को छुअती ना बुद्धदेव भी कहते वीणार तार अधिक ढिला अधिक टाइम ना संगीत बाहर अज्ञानी से दुईटी सीमा भितर इतस्तत होता ज्ञानी सीमा भीतर न था समत्व रही था एक रसता रही था अहंकारी सीमा भितर आनंद पाई था ज्ञानी जड़े बाजीगर भली से सीमा भितर संतुलन रखी गोटे दौड़ी पर संपूर्ण ध्यान रखी चली थाए से कहुई धर्म खंडार धार उपर चलवा भली यदि सामान्य परिमाण भी कुआड़ को ढली जाए तेज समस्त साधन व्यर्थ हो एक रस रोकवा एक अद्वितीय ब्रह्म को स्वीकार करने संसार आउ कि ना से ही एकमात्र सत्य ता सहित मोर संपर्क को स्थापन करवा से स्थित में पहुँच जाता मनुष्यटी कौन कौन सी ना सब भर समन्वय रक्षा कर चले खंडा धार में चलला बेले गोटे उदाहरण दिगला सी सावधान भाव एक उपर ही चली सी विभ्रांत हुए बाट बणा से हुए एपाक सेपाक हुए द्वंद्व जहाँ मन में अच्छे यहाँ भल सेटा खराब ये भल कर भल करमती सी सेमती भावटा जहाँ मन में उठुचे बुझापी पड़ो से पर्यंत ता अस्तित्व को बुझी ना सत्य कौन जापर जहाँ मन भर ये द्वंद्वातीत अवस्था को जी चलो से ही आनंदमय अवस्था पहुँचे तेणु ये कहुई धर्म खंडार धार उपर चलवा बड़ी यदि सामान्य परिमाण भी गोटे आड़ को ढली जाए तेज समस्त साधन व्यर्थ हो क्षुरस्व धार बोली आम कहुँ खंडा धारे चलवा जमी सतर्कता दरकार सजागता दरकार ये विभिन्न प्रकार स्थिति मुना मु जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था ना मु तुरीय अवस्था ना मोर गोटे तुरीय अवस्था पुणी अच्छी जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति तापर कि तुरीय अवस्था अच्छी तुर्य अवस्था जोटा कह
এটা কেବଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିଏ ତାକୁ ଜାଣୁଛି ତାଠାରୁ ଅଲଗା, ମୁଁ ହେଉଛି ତାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ରହେ। ତା ପାଇଁ ତୁରୀୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମର ସ୍ଥିତି ଏଇଟା, ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ତା ପଛଆଡ଼େ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦର ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡା। କିଏ ନା ତୁରୀୟାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିଏ ଯାଇଛି, ଯେ ଆତ୍ମସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇଛି, ସେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଜୀବନକୁ ଚାଲିବ। ସେ ଏପଟ ସେପଟ ମୋଟେ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠୁ କୁହାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ସୁଖୀ ନୁହନ୍ତି କି ଦୁଃଖୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି କି ନିସଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମୁମୁକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି କି ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ବି ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ନଗଣ୍ୟ, ଉପେକ୍ଷିତ, କିମ୍ବା ଏହା ବି ମାନି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସବୁକିଛି, ମୁଁ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ। ସେ ସଦାବେଳେ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟାସ ନଥାଏ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ପଚାରିବ ତ ଆପଣ ତ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ଆପଣ ତ ସବୁ କଥା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନାହିଁ। ତୁମେ କାହାକୁ ଜ୍ଞାନୀ କହୁଛ, କାହାକୁ କହୁଛ କହୁଥା ନାଇଁ। ଗୋଟେ ଅତି ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ୟା ପାଖରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧା ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାକୁ କିଛି ଛୁଏଁନି। ସେ ତା ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥାଏ। ଏ ବାହାରେ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, କିଏ କ'ଣ କହୁଛି କହୁ, କିଏ କ'ଣ ନ କହୁଛି ନ କହୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସେ ରହେନି। ତେଣୁ ସୁଖ କ'ଣ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିବା ଲୋକ। ତେଣୁ ଏଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବା ଅନ୍ତଃକରଣର କବ୍ଜା ଭିତରେ ପଡ଼େନି କିଏ ନା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ୟା ଭିତରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା ଏଇ ସୁଖ ବୋଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯେଉଁଟା ପାଇବାର ଥିଲା ପାଇଗଲି, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ସବୁ ମୋ ମନକୁ ପାଇଗଲା। ତାପରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିନି, ମୁଁ ପାଇଗଲି, ମୋର ପାଇବାର ଆହୁରି କିଛି କେଉଁଠି ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଯାଉଛି, ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଟିକେ ଦରକାର, ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି ତ ଅଛି, ହେଉଛି ତ ହେଉଛି, ଗରମ ହେଉଛି ତ ହେଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା କିଛି ନୁହନ୍ତି, ବା ତା ପାଇଁ ମୋର ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ହେବାର କଥା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟାମୃତ ବସ୍ତ୍ର ଭେଦ ପ୍ରତୀତିର ଅଧ୍ୟାସ। ସତ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଭେଦ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ, ତାର ନାମ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାସ। ସତ୍ୟବସ୍ତୁ ଆଉ ମିଥ୍ୟା ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାସ। ସତ୍ୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଅନ୍ତଃକରଣ। ସେ ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅଭେଦ ଭାବ ଅଜ୍ଞାନୀକୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଧର୍ମ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଥାଏ ତାକୁ ସେ ନିଜର ବୋଲି ମାନେ ନେଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନୀର ଅଧ୍ୟାସ ନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଧର୍ମ ଅନ୍ତଃକରଣ ଧର୍ମ ଭାବରେ ମାନି ଦେଇଥାନ୍ତି, ନିଜର ବୋଲି ମାନି ନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ରହିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଜୀବନମୁକ୍ତ ସର୍ବଦା ନିଜ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଏ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକଟାର ଏହା ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଯେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଏକ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବତ୍ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଗଲେ ବା ମୁଁ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଗଲେ, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ମୁଁ ଯେ ରହିଛି, ଯିଏକି ସବୁକୁ ଜାଣେ, ସବୁକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରେ, ସବୁ ପଛରେ ରହିଥାଏ, ତାର କାହା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ? ଯେଉଁ ମୁଁ ହେଇକି ମୋ ନାମ ବାଚକ ଯେଉଁ ମୁଁ, ଯେଉଁ ରୂପ ଧରିକି ମୁଁ ଅଛି, ସେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରୁଛି ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ କ୍ଷୋଭିତ ହେଉଛି। ଜଣେ ପଦେ କହିଦେଲା, ତା ମନ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ କ୍ଷୋଭ ହେଉଛି, ତରଙ୍ଗାୟିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲା, ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଛି। ବିଚାର କରିକି ଦେଖ, ମୋର ଭଲ, ମୋର ଜାତି ଗୋତ୍ର ଉପରେ ମୋର ଜଣେ କହିଦେଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ଆସିଯାଉଛି। କଥାକୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇସାରିଲେଣି, ପାଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କିଏ, ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର କିଏ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଅବଚେତନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶବ୍ଦଟି ମୋତେ ଆସୁ ଆସୁ ମୋତେ ଟିକେ ଉଲ୍ଲସିତ ଲାଗୁଛି, ବା ତା'ର ନିକଟତମ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖ। ଜଣେ ଶୂଦ୍ରକୁ ପଚାରିଲେ, ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ, ସେ ବି କହିବ ହଁ ଏମିତି ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତା ଶୂଦ୍ର ବୃତ୍ତିଟା ଚାଲିଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ କେଉଁଠି ଅବଚେତନତା ଶୂଦ୍ରତା ବି ଲୁଚିକି ରହୁଛି। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁନ ସଂସାର, ଯିଏ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ନିଜକୁ ଥରେ ଭାବି ଦେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଶୂଦ୍ରଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ରହିଛି ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିଛି, ଏ ଆତ୍ମାର ଇଏ ହେଉଛି ଶୂଦ୍ରତା, ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ, ସେ କହିବ, ସେ ଭାବିବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଭାବରେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ଆତ୍ମାକୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି, ତା ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର
प्रतिक्रिया हेबन प्रलुब्धता पाखे आसबनी दुर्बलता आसबनी मुझे जो जातिर लोक मो ना आज मुझे शुणिदेली से जातिर लोक जन अच्छी देखले मत खुशी लगे कितु सी मोर कहीं नुहे कि मु तार कहीं नुहे कितु सी कहला तू कौटे आसु ना मुझे आसी आंध्र प्रदेश अच्छी से ओडार कहदेला मत कौन लगुच जहा हो आम ओडिया लोक आम सागे सागे कौन करूँ रास्ता एकाकार हो जाऊँ ना मो भर ताल मोर ओडिया तो पूरी रही ना मोर ब्राह्मणत्व मोर शूद्रत्व मोर विचार सबुरा मो भर अच्छी ना मनुष्य तो से विचार मुक्त हो पूरा ना मुझे सब नुहे मुझे नुहे ब्राह्मण नुहे मु क्षत्रिय नुहे मु शूद्र नुहे भाविक देख निज भितर ये सब प्रकार जिन सब रही है आप कि जाति टे भाविक कहले मोर जाति नहीं कितु मत पचारि स्वयं आप कि जाति चटकी जातिटा दिख दिख जली जाइए ना नहीं कौन यहाँ जानी ना मत पचार जली जाऊँ ना ता मैंने ये कहुच्छे जदि जन सज्ञान पाए एगुड़िक जन पूरा पूरी निर्मूल हो तार अस्तित्व बोली किसी किए ना चैतन्य सत्ताटी केवल जो चैतन्य द्वारा सबकि परिचालित होती पाखे अध्यास्त होता जिनस अध्यास गुड़ाक तार मनोवृत्ति जीव ना जोड़ा जहाँ पर आरोपित होती जीव ना ताहले बुझापी पड़ो जे सी तार मूल स्थिति को पाए आम सब रोज कौन मुझे शिक्षित मुझे शिक्षित ना अशिक्षित मूर्ख भाया कथबार्ता कर भर गोटे कौन कंपी जाऊँगी गोटे कौन सर मैंने मूर्ख एवं ज्ञानी भर फरक रही द्वंद्व है ना ना तुम घरे खावाई ना भिकारी भाया कौन द्वंद्व हो देखो ना आम संसार आम चलुँच पदेटा कथा कहीदेला मैंने गोटे मन भर हलचल होना ना या परीक्षा कर देख जो मो भर से प्रतिक्रिया हो बुझापी पड़ो ये ज्ञानीर ये स्थिति मुझे पहुँच पारि सुख दुख भल मंद भेद अभेद ये सब प्रकार ना ये जो शब्दटा कहूँ विरक्त बा संग बा मु क्या साथ तो सांग ही क्या अलग हो रही मो सांग किए पुणी विरक्त क्या ना ये उदासीन मत सब प्रकार का संपर्क किसी ना मुझे क्या सागर मिसेनि मुझे तो अलग हो रही मुझे असंग घोषी घोषी के दिन तुम असंग हम मो असंग मु शुद्ध मु बुद्ध मु मुक्त एटा सब घोषी घोषी आम हो भाविक देख जो घोषापी चिंता कली एगुड़िक सब किए तू मो द्रष्टा साक्षात एटा सब घोषी घोषी यहाँ जो मोर बोध हो रियलाइजेसन हो प्रकृत तो से जो मोर एटा कहबार कौन दरकार अच्छे जो मुझे ब्रह्म कहबार मोर किसी आवश्यकता ना कितु कस्तम द्रष्टा साक्षात्मा किसी आवश्यकता ना जहाँ जानवा कथा ता ही केवल रही ये शब्दर जो बाहर जो झंकार आसुच्च सब तारी भर लीन हो कड़े निशेष होगा रही आनंदमय अवस्था से हूँ मोर प्रकृत मुख्य बोली जोटा कहुच्छे से भाई अवस्था जो मोर प्रतिक्रियाहीन अवस्था रोचे ना सुख ना दुख ना पाप ना पुण्य गुड़ा केवल शब्द केवल जाति गोत्र वर्ण ये सब मनुष्य तार बचापी या व्यवस्था किंतु जब व्यंग को पचारे तू कौन जातिर ब्राह्मणी व्यंग ना अमुके व्यंग ना समुके व्यंग घर व्यंग ना काठ व्यंग ना तू कि व्यंग सी कहीपर किसी ना तार संपर्क नहीं सी घारी होनी केवल ये मनुष्य यही प्रकार भाग भाग करके सी बंचुच व्यंग भितर जमी विभेद अच्छे माछ भितर से विभेद अच्छे पशु मान भर विभेद अच्छे समस्त विभेद अच्छे किंतु से विभेद अच्छे भावना स्वाभाविक जीवन नहीं चलचन ना नहीं किंतु से शिखार कथा तार विशेष गुणता पाखे नहीं कौन से ना निजक निजे जानवा ज्ञान विशेषत्व कौन मो पाखे अच्छे ना मु गुरु पाखक जापरि ये भल मनुष्य जापर सत्ज्ञान कौन जापर सत्शास्त्र कौन जापर यहीटा हेल्ले मत रास्ता देखला भाया लगुच जड़े कहते जब तुम सत्शास्त्र भी पढ़ द्वारा मत तुम उपकार आसी पहुँच जब भल मनीष पाखे पहुँच तुम उपकार आसी पहुँच से सत् मनीष सत् विचार सत् ज्ञान सत्संग ये सब गुड़ाक गुरुत्व दिखाई तुम ताजर तुम से अनुसार ढलीज कौन ना तुम अविनाशी सत्यटा को जान चिरंतन सत्यटा को तुम जान से तुम निरहंकार अवस्था से कहती उदासीन अवस्था कहती कौन हो एकमात्र सत्य ही द्वारा परिचालित होती स्थिति में मनुष्य पहुँची
ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ? ଆରେ ତୁ ତ ନିଜେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ପାଇବୁ କ'ଣ? ତୁ ତ ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ପାଇବୁ କ'ଣ? ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁ ମାଧ୍ୟମ ତର୍ଜମା କରିକି ଜାଣିଲୁ। ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୋର ଜ୍ଞାନ ହେବ, ତୁ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ତାକୁ ବୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଙ୍ଗୁଠିଟା କଟିଗଲା ଆମର ବ୍ଲେଡ୍ରେ, ଥରେ କଟିଗଲା ପରେ ତୁ ବୋଧ କରିବୁ ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେଭଳି ତୁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ତୋ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ କ'ଣ ନା ସତ୍ୟଟି କିଭଳି ଭାବରେ ପଦ୍ମପତ୍ର ଜଳ ଭଳି ସେଟା ରହିଛି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆମକୁ କହିଲେ ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ତମ ଭିତରେ ଅଛି, ତମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କର ନା ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭିତରେ ତାକୁ ରଖ, ନଦୀ କୂଳରେ ବସ, ଗୋଟେ କାଗଜ ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିଦିଅ, ରଖିଦେଇକି ଅଠା ଫଟା ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ, ଦେଇକି ତାକୁ ଫସେଇ ଦିଅ ପାଣିରେ, ସେ ଭାସି ଭାସିକି ଯାଉ, ତମେ ତାକୁ ଦେଖ। ଏ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛି ଯାଉ 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 ସେ ତା ଦେହରେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ମିଳେଇଗଲା। ତମେ କ'ଣ ନା ତଥାପି ହେଇକି ତାକୁ ଦେଖ। କେବଳ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ ଏହା ହେବ ମୋତେ ସେ ହେବ, ଏ ଅନୁଭବ ତମ ପାଖରେ ରହିବନି। ତମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପାପ ଅବସ୍ଥାରେ ନିରୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ ରହିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୃତ୍ୟୁଟା ତମକୁ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି କରି ଭସେଇ ଦେଲ, ମୃତ୍ୟୁଟା କ'ଣ ତମେ ଜାଣିନ। ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ କିଛି ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଭୟର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କମ୍ପନ। ମୃତ୍ୟୁଟା ହେଉଛି ଭୟର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କମ୍ପନ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଶବ୍ଦଟାକୁ କହିଦେଲା ମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗାୟିତ କେମିତି ଆମେ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ, ମୋତେ କେମିତି ଗୋଟେ ସଂକୁଚନ କି ଗୋଟେ ପ୍ରସାର କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି। ତା'ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୟ ରହିଛି, ଇଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପିତ ମୋତେ କରିଦେଉଛି, ଥରେଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କମ୍ପନ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆତ୍ମା କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ, ଏକ ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ, କମ୍ପନଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁଦିନ ଜଣେ ସେ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେଦିନ ସେ କମ୍ପନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ତରଙ୍ଗ ଆଉ ତା ପାଖରେ ରହିବ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭୟର ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ। ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଭୟର ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ। ଏଇ ତରଙ୍ଗଟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସଂକୁଚିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଭସେଇ ଦେଉଛି ତାକୁ ପାଣିରେ, ସେତେବେଳେ ତାପରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଫଳ ସତ୍ୟଟା ରହୁଛି ମୁଁ ଅଜର ଅମର, ମୁଁ ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ଯିଏ ନିତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଥରେ, ଅନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ତାର ଦୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ଯିବ? ତେଣୁ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ପୂଜନୀୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ପୂଜନୀୟ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ବରଣୀୟ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ। ତା ପାଖରୁ ଯଦି ଜଣେ ଯାଏ, ସେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ରହିଲେ ଜଣେ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରକାଶମାନ ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରକାଶମାନ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ହିଁ ଏଇଭଳି ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଉନ୍ନତ ସ୍ତରଟାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଉନ୍ନତ ସ୍ତର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ବିବେକତା ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚି ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲି, ଆଉ କିଛି ମୋତେ ଭାବିବାର ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ମୁଁ ଅଲଗା, ଏସବୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଭାବନା ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିବି। ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଟା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ବାଧା ହେଇକି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗଟା, ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିଚାରର ତରଙ୍ଗ। ଯେମିତି କୁହାଗଲାନି କି ବିଚାରର ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି କେଉଁଠି ଶେଷ ହେଇଯିବ ନା ନିର୍ବିଚାର ଅବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁର ଏଇ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ କେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଇଯିବ ନା ନିତ୍ୟର ବିଚାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ନାମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗ୍ଲାନି ଆଉ ରହିବନି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ନା ସୁଖ ନା ଦୁଃଖ ନା ସଙ୍ଗବାନ ନା ଅସଙ୍ଗ ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ସେଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ହେ ଜନକ ତମେ ବୁଝ, ଏଇଭଳି ତୋର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥିତି, ଏକଦମ ମଧୁର ସ୍ଥିତି ତୋର। ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱୈତ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ତୋ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହେଲେ ତୋ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖ। এই সমস্ত ব্যারিয়ার বাধা বন্ধন যেତେବେଳେ ତୋ ଚାରିପିଠି ଯାକ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିତିକୁ ତୁ ଅନୁଭବ କରିକି ଦେଖ କେମିତି ହେଇଥିବ ସେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ତୁ ନ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ବାଧା ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ତୁ ରହୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଯୋଗ ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖ ତୁ କେମିତି ରହୁଛୁ। ତେଣୁ ତୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସତ୍ୟଟି ମଧୁରତାଟା ଅଛି।
ତାକୁ ତୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁ ହିଁ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବୁ ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜେ କିଏ, କେତେ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ତୁ ରହିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ତୁ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖ। ଏ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ତୁ କେତେ ହୀନମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁ ନିଜକୁ ଦେଖ କେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତୁ ଅଛୁ ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ କଲାବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ସିଏ ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁ ଆଲୋକ ସେ ଆଲୋକ ଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କଲାବେଳେ ତାହାର ଛାଇ ଆଉ ନଥିବ, ମାନେ ଆଲୋକର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛାୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଛାୟା ନଥିବା ସ୍ଥିତିରେ ତୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇଭଳିଆ ଜ୍ଞାନଟା ଯାହାର ସେ ଆଲୋକମୟ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ରହେ, ଯେଉଁଠିକି ଅନ୍ଧାର ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି ଯାଇପାରିବନି, ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇକି ରହିଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏଇଟା ହଁ ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ, ଅମୁକ ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ, ସେ କହୁଛି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବୁଝୁଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଆଚରଣ କଲାବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ତାମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାର ବିଚାରଟା ଶକ୍ତିଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବିଚାର ସ୍ଥିତିରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ବିଚାର କରୁଛି ହଁ ଏଇଟା ଏମିତି ଏଇଟା ସେମିତି ସେଟା ସେମିତି ବିଚାର କରୁଛି। ଏଠି କୁହାହେଉଛି ନିର୍ବିଚାରରେ ହିଁ ତୁ ତୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପାଇବୁ, ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ତୋର ବିଚାରରେ ମାତିଗଲୁ। ଯାହା କଲା ତାପରେ ବିଚାର କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ତାପରେ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ବିଚାର କରିତେ ଦୁଃଖ ରହେ, ଚିନ୍ତନ ଯୋଉଠି କଲୁ ତାକୁ ଦୁଃଖ ରହେ। ତେଣୁ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ, ନିର୍ବିଚାର ସ୍ଥିତିରେ ଯିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଏକଟା ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ୟା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ବିଚାର କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବ, ବିଚାର ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି, ଏଟା କଲେ ସେଟା କଲେ ଭଲ କି ମନ୍ଦ ବିଚାର କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଅ, ନିର୍ବିଚାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଅ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଉ, ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ କାଳକ୍ରମେ ଯାଉ 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 ଜଡ଼ଟା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ସ୍ଥିତିକୁ ପହଞ୍ଚିବ ସେଦିନ ସେ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଯାହାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦରେ କହୁଛୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଆଉ ତାପରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥିତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧନର ଭିତରେ ହିଁ ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ କଥା କରୁଛି, ଭାବୁଛି, ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାର ଅବସ୍ଥାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିବା ହିଁ ହେଉଛି ଗୌରବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ନ ଜାଣିବା ହେଉଛି ଅଭିଶାପ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଜଣେ ଜାଣି ନ ପାରିଲା ସେ ନିଜକୁ ଗରିଆନ ବୋଲି ଭାବିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି ସେଇ ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟଟା ହେଉଛି ଏଇଆ, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଚଳିବି। ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ନ ପାରିଲି ତାହେଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୋର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନକୁ ନେଇ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଜନକ, ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ ତୁ ପରକୁ ଜାଣିଲୁ, କେତେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, କେତେ ମନ୍ଦିର ସେ ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ ବସିକି ସବୁ ବିଚାର କଲୁ, ଆଲୋଚନା କଲୁ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଚାରି ପାଖରେ ବସିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ତୋର, କ'ଣ ପାଇଲୁ। ସବୁଠି ଯେଉଁ ବିଚାରକୁ ବଢ଼େଇବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼େଇବୁ ସିନା, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ମୋର, ବହୁତ ଜାଣିଗଲି ବୋଲି ଭାବିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲୁନି କାହାକୁ, ଯାହା ଜାଣିବା କଥା ତାକୁ ଜାଣିଲୁ। ସେ କିଏ ଜାଣିବା କଥା, ତୁ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ ତାକୁ ଜାଣ, ତୁ ଯାହା ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣ, ଯାହା ଉପରେ ତୋର ଆସ୍ଥା ତାକୁ ଜାଣ, ଯିଏ ତୁ ତାକୁ ଜାଣ, ଏକଦମ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ, ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ କିଏ ଥିଲା ଭଳି ତୋତେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଜୀବନର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଜୀବନ ଆସିଛି, ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛୁ, ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ। ଇଏ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର, ସମଗ୍ର ପୁରାଣ, ସମସ୍ତ ମୁନି ଋଷି, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ଥ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ମୋତେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥିବ, କେବଳ ମୋତେ ଅଖଣ୍ଡ ଶାନ୍ତିଟା କେମିତି ଖଣ୍ଡିତ ହେଉନଥିବ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଗ୍ରସ୍ତ ହେଉନଥିବ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉନଥିବ, ଅଖଣ୍ଡ ଶାନ୍ତିଟା। ଶାନ୍ତି ଶବ୍ଦଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ଅଖଣ୍ଡ, ଖଣ୍ଡିତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବ ଶାନ୍ତିଟାକୁ, ଆଉ ଜଣେ ବିରୋଧ କରିଦେବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଏ କିଏ ସେ ନା ମୋର ନିଜର ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ହିଁ ହେଉଛି ମୋର ଅସଲି ପରିଚୟ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବୁଝିପାରୁଛୁ, ନିଦା ଆସୁଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ମୁଁ ତ କହିଦେଉଛି ମୁହଁରେ, ଯଦି ଉପଲବ୍ଧି ଜଣଙ୍କର ରହିବ, ସେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବହୁତ ମୁଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ବହୁତ ବିଚାର କରୁଛି, ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ
प्रत्येक मुहूर्त घरे बसले उठिले जहाँ साथ कथबार्ता कले परस्पर आम रही गुड़ा सब आलोचना कर बहुत सन्त शुणु ये सब विचार गुड़ाक गोड़े घाटी हो तरंगायित हो निज पाखे पहुँचे बेल कहीं आम जिते शुणु सब विचार गुड़ाक आउटी हो ना आउटी हो कितु शांत अवस्था कहीं शांत अवस्था मो पाखे अच्छे मु शांत रहा दरकार विचार ता बाटर आसला जापे ये सब विचार मो भर प्रवेश करने चाहूँ हेल्ले कौन हम तो निर्विचार अवस्था समस्त निज भर ग्रहण करदेवी मत विचार कर आवश्यकता कौन भाविका कौन दरकार अच्छे विचार कले मत कौन मिल तेणु रमण महर्षि भाषा निर्विचार ही हूँ मुक्ति निर्विचार अवस्थाटा ही हूँ मुक्ति आनंदर असील लक्ष्य सब विचार आम किए विचार छाड़ी बचपार सब बड़े जिनस रही कि विचार कृत्य हो जाए कृत्य मान कर्ता पुणिया मोर विचारटा मत कृत्य को नहीं जाए निर्विचार अवस्था मत शांत कर था ये सब ज्ञान गोटे टिके झलक ये झलकटा आम जिते हृदय टिके ग्रहण कर आमर उपकार ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 इस काया का होता विनाश है।